हमें 17टा लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल को राइटफुल ओनर्स को हमें हैंडओवर करूँ છું એટા અમારા બેલે બેલે અમે મોબાઈલ મેલા ભાવરે અમે રિટર્ન કરું છું એટા પૂરું અમે 62 મોબાઈલ રિટર્ન કરેલું આજે અમે 17टा और रिटर्न करूँ છું એટા 79 हो जाए ता छाड़ी थाना माने डेली ऑन अ नियर डेली बेसिस से मोबाइल रिटर्न करूँ છું एटा અમે અવેરનેસ બી કરું છું કે કેମିତି આપણને ଯଦି ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଇଛି ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରିବେ ଟିକେ ସାଇବର ଆୱେରନେସ୍ କରୁଛୁ और ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ ଏଟା 17ଟା ମୋବାଇଲ ରିକଭର ହେଇଛି ତାର ପାଖାପାଖି ମୂଲ୍ୟ ହେବ around 2 lakhs ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନେଲା କରୁଛୁ as of now only stolen and lost mobile ସେଟା ରିକଭରି ହେଇଛି कारण ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ କିଛି ବାହାରିବ ତା ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ मोबाइल दुकान दुकान रु वीडियो कॉल करी कथा मोबाइल थोड़ी सागे सागे कस्टमर गोटे आसाला से ड्रेस नेला सागे से मोबाइल भी नहीं पड़ेगा साइबर थाना केस देला 3 दिन 4 दिन पर से कस्टमर आउ थे दुकान ही आसला आसला पर से कहली केस भी देछि से कहले नहीं तुम मोबाइल तुम देदेवी आने पुलिस वाला सब किसी सुविधा देवार आज बहुत खुशी अच्छी मोबाइल भी खुशी पाइली मुझे।